बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज की खबर नहायत तकलीफ दे। आज हमारे दोस्त, आपके दोस्त, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान से इश्क करने वाले, फ्रंट लाइन पे जाके कवरेज करने वाले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मुहिब्बे वतन अरशद शरीफ की तीसरी बरसी है। 3 साल गुजर गए। उस शहीद की माँ को इंसाफ नहीं मिला, उसके बच्चे, उसके अहले खाना इंसाफ की दुआएं देते रहे। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद के नहायत करीब अली उस्मान, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं सैकड़ों दफा गया एयरवे के दफ्तर, तो अरशद शरीफ के साथ अली उस्मान काम कर रहा था। आज उन्होंने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर अरशद शरीफ का एक क्लिप किया है, जो अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी में चीफ जस्टिस को लिखा था, मुझे शर पसंदों से खतरा है मेरी जिंदगी को। आज का आगाज अली उस्मान के इस लगाए हुए क्लिप से शुरू करते हैं। सुने अरशद शरीफ शहीद ने अपनी जिंदगी में क्या कहा था। मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्विस करने का प्लान बनाया है, जबरी तौर पे गुमशुदा करने का, मारने का। और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। नाज़रीन, ये शहीद अरशद शरीफ जिंदगी को खतरा था, उनमें शहीद अरशद शरीफ का, आरिफ हमीद भट्टी, मुझ खाकसर का, सदीक जान का, अनमान रियाज का और कुछ लोगों के नाम थे, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज उसके वालिद भी शहीद हुए पाक फौज में, उसका भाई भी शहीद हुआ में था, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। शायद हम खैर। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज तीसरी बरसी शहीद अरशद शरीफ की। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमरान जमात को शायद बहुत जल्दी है पीटीआई को धमकियां देने की। ललकार रहे हैं वफाकी वुज़रा और दिगर वुज़रा कि इस दफा अगर आप आए, सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को, वजीर आला को बेहतरीन, जिसे ये कह रहे थे ये मुंतखब नहीं हो सकते, आए तो तुम्हें अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। शायद इन्हें खून सूंघने की आदत हो गई है कुछ लोगों को, जबकि अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया पीटीआई ने। उन क़यादत ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत करके करेंगे, एहतजाज करेंगे और जारी रहेंगे। नाज़रीन, ये एहतजाज अल सुहेल अफरीदी का कहना है कि मैं अपनी कबीना उस वक्त तक नहीं बना रहा जब तक मुझे वजीर आला, मेरे पार्टी के चेयरमैन अडयाला जेल इमरान खान में जो नाहक कैद है उनसे मुलाकात नहीं कराई दी जाती। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जो आज मुलाकात होनी है जेल में, जो उनका आईनी कानूनी हक है, सबसे पहले है जुनैद अकबर खान जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। सुहेल अफरीदी को चाहिए कि इनसे रहनुमाई ले। दूसरा नाम है सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। फिर नाम है मीना खान, ये भी नौजवान है। फिर नाम है सजाद चीमा साहब और फिर है फिरोज नून साहब। क्या अदालतों के हुक्म के बावजूद, क्या इंसानी हकूक के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, क्या इमरान खान से आज सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर खान की मुलाकात कराई जाती है कि नहीं? देखना तो ये है, अब देखना ये है कि इनको मुलाकात कराने दी जाती है कि नहीं। जबकि उनकी बहन नूरी नियाजी ने गुज़श्ता रोज कहा था कि इमरान खान ने खुसूसन पंजाब के तमाम अरकान असम्बली को हदायत की है, जब इमरान खान की तारीख हो सब वहां पहुंचे। पंजाब में कुछ डबल गेम खेल रहे हैं, केपीके पे सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। ये सच है कि तारीख का 78 साल सबसे बदतरीन दौर, जबर, फसादियत, जुल्म, नाइंसाफी, नजायज मुकदमात के इंदराज, छापों का, इंसानों को लापता करने का, सजाएं सुनाने का, सबसे ज्यादा पंजाब में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकत से जमहूरियत को, सहाफत को, अदलिया को खत्म करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, राना सनाउल्लाह को मैं वाकया सुनाना नहीं चाहता। जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी में वफाक थी, 9 या 10 में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगा दिया था, तो मैं उस वक्त एक दुनिया टीवी में ब्यूरो चीफ था, तो राना सनाउल्लाह सब उधर आए थे। लेकिन खैर, अब ये तलाल चौधरी और ये धमकियां दे रहे हैं। लगता है कि इन्हें बहुत जल्दी है। सानिया मॉडल टाउन की सजा मिल जाती तो 26 नवंबर ना होता, 26 नवंबर को सजा मिल जाती तो मरीद के ना होता, क्योंकि इंसान
خون تو خون ہے، چاہے کسی عام شہری کا ہو، کسی بے گناہ کا بھی خون نہیں گرنا چاہیے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک چوری کے منڈیٹ والی حکومت گھر نہیں جاتی، عوامی حکومت آتی نہیں، نئے الیکشن نہیں کرائے جاتے، ہمیں نہیں روکا جا سکتا، اور ہم 26ویں آئینی ترمیم کے ہوتے ہوئے عدالتوں سے انصاف نہیں، لیکن ہم عدالتوں کا دستخط دیتے رہیں گے۔ ناظرین، اسی لیے شاید 15ویں نمبر پہ جانے والے 26 ترمیم کے بینیفیشری محترم سرفراز ڈوگر صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروانے پر جو درجنوں کیسز گئے تھے اس پر لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ کیا لارجر بینچ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کو ان کے وکلا سے نہ ملنے دیا جائے، سابق وزیر اعظم ہے، ان کی بہنوں سے نہ پارٹی سے نہ ملنا جائے، جبکہ جب نواز شریف جیل میں تو روزانہ درجنوں لوگ لائن میں لگ کے نواز شریف سے ملتے تھے، وہ بھی ملزم تھے۔ آصف علی زرداری سے ہم خود ملاقاتیں کرتے رہے۔ بہرحال نواز شریف آج کل لاپتہ ہے، تلاشے گم شدہ ہے۔ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، لیکن انہیں کی جماعت نے کارنر کر دیا، کیونکہ ڈیفنس منسٹر کے مطابق انہیں عدالتوں نے اور عمران خان نے قمر جاوید باجوہ ایکس آرمی چیف نے بھیجا تھا، انہوں نے انہیں لندن بھجوایا تھا۔ اب وہ آج کل نہ لوگ مجھے آپ میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، آپ کا حق ہے اور میں خندہ پیشانی سے اس کو چومتا ہوں کہ آپ نواز شریف کی بات نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں، نواز شریف پچھلے جب سے الیکشن ہوئے نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، نہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں۔ بھائی ان کی خبر آئے تو ہم اچھی بات ہے وہ دیں، انہوں نے تو کہا تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ووٹ کی تذلیل کی اور چوری کے مینڈیٹ والی فارم 47 والی حکومت کر لی۔ 2 دن پہلے خود کہتے تھے میں نواز شریف کو نواز دو، تمام اخبارات میں اشتہارات دیے، لیکن انہیں ان کی جماعت نے دھوکہ دے دیا، یہاں لانے والوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو نواز شریف صاحب بات کریں گے تو ہم ضرور کریں گے۔ شاید جنید اکبر خان پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، انہوں نے کہا عقل عمر کے ساتھ نہیں آتی، اگر عقل عمر کے ساتھ آتی تو نواز شریف بڑے عقل مند، نواز شریف سے بڑا عقل مند کوئی نہ ہوتا، لیکن میں انہیں عقل مند کہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں بول رہے، کیونکہ انہیں تو یقین تھا کہ 8 فروری 2000 الیکشن سے پہلے وہ وزیر اعظم ہوں گے، نہیں تو ورنہ آپ تمام میڈیا کے اشتہارات دیکھ لیں۔ اب لارجر بینک کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ناظرین، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات، ایک تو پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا کہ ان سے کمٹمنٹ ہوئی تھی فارم 47 والی، جب الیکشن 8 فروری 2024 کو 10 بجے میڈیا کو ڈنڈا دیا گیا کہ آپ نے نتائج نہیں اناؤنس کرنے، جو رزلٹ اصل آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ آدھا نے اور شہباز شریف اور آدھا بلاول ہونا تھا، لیکن اب 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو خدشات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے 27ویں ترمیم پر دستخط نہیں کرنے جب تک ہمارے خدشات، این ایف سی ایوارڈ پر ان کے خدشات ہیں، 18ویں ترمیم کو جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پر خدشات ہیں۔ اسی لیے وزیر داخلہ جو آصف علی زرداری کے منہ بولے بیٹے تھے اور آج کل بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہمارے بھی پرانے دوست ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بار بار پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل رہے ہیں۔ آج کل تو خیر وہ سنی علماء کونسل سے بھی مل رہے ہیں۔ انہوں نے کے پی کے کو گاڑیاں بھیجی، انہوں نے کہا یہ پرانی ہے، قابل استعمال نہیں، اسے بلوچستان نے لے لیا۔ اتفاق ہے کہ جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگران محسن نقوی صاحب، تو سرفراز بگٹی جو آج کل وزیر اعلیٰ، وہ اس وقت مقدار وزیر داخلہ تھے۔ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ خیر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر فی الحال نہیں کریں گے، پہلے ہماری کمٹمنٹ پوری کی جائے، یعنی کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ دونوں پارٹیاں ایک سکڑ کے اندرون سندھ تک رہ گئی، دوسری پنجاب سے بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایک سیاسی قوت نون لیگ آج بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا زیرو ہو گئی، حقائق کو نہیں مسخ کر سکتا۔ دوسری طرف ناظرین، اب کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی انقریب ہوگی، کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو عدلیہ کا پٹھا گول کیا ہے، جو انصاف کی امید ختم کی ہے، اس کے بعد 27ویں ترمیم میں نہ جانے کیا گل کھلائیں گے، آگے انسانی حقوق تو ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آپ لوگ سخت نالا ہوتے ہیں کہ مہنگائی پہ بات نہیں کرتا۔
महंगाई से सबसे ज्यादा सफर तो हम कर रहे हैं, हमें तो नौकरियां नहीं करने दी जा रही। यकीनन 500 से 700 रुपए टमाटर बिक रहे हैं। आप कहते हैं टीवी पे, आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा नाज़रीन कि आप कहते हैं महंगाई पे बात नहीं करते। महंगाई तो बिजली का अगर बिल दे दे तो गरीब आदमी घर का ग्रोसरी का सामान नहीं डाल सकता। बच्चों को स्कूल पढ़ाना या खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो 90% इलाज नहीं करा सकते। बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है कि 90% लोग दो वक्त की है। मल्टी नेशनल कंपनी अदम इस्तेकाम होने की वजह से, मुल्क में नाइंसाफी और जुल्म का राज होने की वजह से मल्टी नेशनल कंपनियां बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, अमन ना हो, वहां कोई भी माई का लाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान की अशराफिया और बाद सरकारी अहम अफसरान अरबों रुपए बाहर ले जा चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। ये मुख्तलिफ तरीके से खबरें आ चुकी हैं। नाज़रीन, हालात तो ये हैं, इस मुल्क में टमाटर 500 से 700 रुपए है, लेकिन बाज जिन्हें आज से 5-6 साल पहले महंगाई नजर आती थी उठते जागते, आज वो शायद नोटों की बू से उन्हें महंगाई की नहीं आ रही। बिजली का कीमत, गैस का कीमत, पेट्रोल की कीमत, रोजमर्रा की अशिया, टमाटर, आलू, गोभी, मटर, ये तो अब ख्वाहिश हो गई है। एक वक्त का कोई खाना हो जाए तो पूरा गंदम पर जो इन्होंने किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसे में मल्टी नेशनल कंपनियां जा रही हैं। एनसीसीआई के 4 अफसरान अभी तक अगवा हो चुके हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर एफआईए के उस्मान है, उससे पहले सरफराज है, उनकी बीवी गई, वो भी लापता हो चुकी हैं। जिस मुल्क के अहम एजेंसी हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके अफसरान अगवा हो जाए और हाई कोर्ट भी उनके फैमिली को दाद रसी पे इंसाफ ना मिले, उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इसका फैसला आप खुद ही करें। नाज़रीन, महंगाई के प्रोग्राम पर वाकई मीडिया नहीं करता, क्योंकि मीडिया या डरा हुआ है या नोटू है। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें और हिम्मत दे सच बोलने की। मुनाफा की 3 निशानियां हैं। मुनाफा की, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत में खयानत करेगा। कोई अफसर हलफ उठाता है कि मैं सियासत में अमलदखल नहीं करूंगा, आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा, नहीं करता तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने, मैंने अभी गुजारिश किया, एनसीसीआई के 4 से ज्यादा अफसरान अगवा कर लिए गए हैं। वो कहां हैं? कोई किसी को कुछ नहीं पता। तमाम सहाफी इस पर खबरें दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने, जो पीटीए के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि महमूद खां अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनना, राजा नासिर अब्बास का सेनेट में अपोजिशन लीडर बनना और सहेल अफरीदी का वजीर आला केपी के बनना बगैर ताकत के रोकने के बावजूद एक बड़ी कारकुनों में तब्दीली लहर की आ गई है और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी अगले महीने एहतजाज की कॉल देने जा रही है। ऐसे में ये किस किस को रोकेंगे, किस किस को ठोकेंगे? आवाम तो 25 करोड़ महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन, महंगाई और चोरी के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रही। इनके अरबों रुपए के खिशारात अपनी जगह। अब पाकिस्तान में जिंदगी की जानो माल की हिफाजत कभी हुकूमतों की हुआ करती थी, अब हुकूमतें गाफिल हैं क्योंकि वो चोरी के मैंडेट से आई हैं। अदलिया से 26वीं तरमीम के बाद अचानक जो आईनी बेंच केस सुन रहा था, उनकी आवाज ही बंद हो गई, माइक बंद हो गया। मेरी मुराद, क्या अगर ये इंसाफ नहीं करते, अगर ये वही जज साहबान जो 26वीं तरमीम में पहले से उनका बेंच नहीं बनाया जाता, कभी इम्कान है, बाद लोगों का ख्याल है कि शायद उन लोगों की मर्जी का फैसला आए। लेकिन याद रख लें, जब अदालतों से इंसाफ खत्म हो जाए तो फिर सड़कों पे इंसाफ ढूंढा जाता है। इमरान खान से आज मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, ये तो अडयाला जेल में बैठे साहबान ही बता सकते हैं। लेकिन मुल्क महंगाई की इस वक्त अरूज पर है। और दूसरी तरफ नाजरीन, जो हम सब पाकिस्तानियों को खुशी थी कि गजा में बमबारी खत्म हो गई, मुआहदे के बावजूद इसराइल ने तकरीबन 150 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए। बीबीसी ने एक खबर दी है, बीबीसी ने ऐसे शवाहिद जमा किए हैं जिनमें जाहिर होता है कि इसराइल फोर्सेस जानबूझकर बच्चों के सरों और सीनों पर निशाना लगाकर गोलियां मार रही है। कत्ल होने वाले 60% से ज्यादा बच्चों में यही किस्म के जख्म पाए गए हैं। जब तक इसराइल को
ہیگ بین الاقوامی عدالت انصاف کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا، اس دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ اسی قسم کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اچھی بات ہے پاکستان کے اداروں کی کہ انہوں نے قطر میں افغانستان کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے ہمارے بھائی مسلمان پاکستان کی اپنی زمین سے پاکستان میں دہشت گرد نہیں آنے دیں گے۔ دوسری طرف اس خبر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے اور کبھی امکان ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرے۔ یقیناً ہمارے ادارے اس چیز سے آگاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔